ومن بعد نعاودو نصور داخل كاركترستيك شفتوا سيستم شفتوها تي اف بلو معناها هذيك جابها من شنو تي اف ترانسفير فانكشن انا سميته ترانسفير فانكشن لا courbe bleue c'est la réponse indicielle c'est la réponse à l'échelon de tension du système qui est caractérisé par cette fonction transfert ou par cette transmittance. Oui. Transmittance à l'échelle à le gain statique, ou le coefficient d'amortissement, ou la pulsation propre. Coefficient d'amortissement mental, on met le dépassement. Ou la pulsation propre, ou l'amortissement, tu as la pulsation propre. Ça y est, il trouve un paramètre, ou une fonction transfert. Regardez, j'ai une caractéristique, on a un pic response. Regardez. J'ai un overshoot. Overshoot en pourcent. 70,3. Maintenant, tu as بالمطلب. Alors, هذا الريزلtat على ضوء les mesures expérimentales. وتقيس هذيك 70,3 ولا 2 قداش 2,2%. Vous voyez تقارنها بالمسور اللي عملتها. Vous voyez donc c'est pour confirmer. وحاجة أخرى تنجم تعملها regardez. Alors donc كي تعمل هكا تلقى الأوفرشوت تلقى الفالور دو لومبليتود هكا ولا حوالي 1,72 والأوفرشوت en pourcent معناها ديباسمون pourcent. Vous voyez تنجم تجي تشوف هذا ياسر راه خلينا نشوف voyez هاكا ديما يعطيك الطون ويعطيك لومبليتود. voyez alors توا شنو نجيو نعملو rise time. voyez alors le logiciel malheureusement il قيس كيما l'oscilloscope entre 10% و 90%. voyez نجي لهنا نعمل هكا نلقى الرايس تايم 0 في هذا السبرات هكا ولا donc ça fait combien ça fait 3,35 en 10 puissance moins 4 secondes. ما يستناش حتى يوصل للآن. تيرا سهل وهي هذيك صح. تقرا لا هذه نحن باش نخدموا بها هذه باش نخدموا بها اما هو يعطيك ديجا un temps de montée. Or temps de montée c'est fondamental pour caractériser la rapidité de la réponse du système. هكا ولا donc هذه خلينا نشوفوها ترى هذا مثلا باش تقارن بارابور شكون باش تقارنوا بارابور alors voilà donc 4,95 هكا ولا moins 4 ولا انا غلط si 4,95 10 puissance moins 4 secondes à comparer avec le temps اللي قصوه انتم. voyez d'accord oui شفتوا la courbe معناها هذه on peut l'exploiter. هذه واحده شوفوا توا الماشين كالكولي بالنسبه للباس با دوردر 2 اش باش تعطي. voyez donc يعمل لكم الكالكول تاع البيلساسيون بروبر تhéorique en radian seconde moins 1 تلقاها 14,142,1356 تقسم par 2 بي معناها presque 6,28 يعطيكم la fréquence théorique propre la fréquence propre théorique en hertz تلقاها قداش 2250,779 معناها presque 2251 hertz. voyez ما تقعدوش تعملوا chaque fois الكالكول بالماشين à calculer il le fait. voyez coefficient d'amortissement théorique على ضوء لي فالور اللي نعرفوا هكا ولا خاطر نعرف ال ونعرف السي ونعرف ال تي. تتذكروا الكوفيسيون d'amortissement théorique نكتبوا 2 زيتا اوميغا 0 ايكال 2 سور 2 ايكال اوميغا 0 سور كيو. تذكروها ولا ايكال ار تي سور ال عملناها هذه مع بعض. voyez هذيك نطلع منها الاكسبرسيون تاع اش تجي يا جماعه جي 1 سور ار تي راسين دو ال سور سي. voyez donc هذا ما عنده يعمل لكم الكالكول تيوريك تلقاو 0,35 alors F0 expérimental 541 انا غلط خاطر احنا غلطنا باللي الفالور نعطيهم حبيت نعطيكم كومون
ça fonctionne. Donc, je réglo, on attend les valeurs expérimentales, vous allez être convaincu. Donc, il y a dit comme oméga 0 expérimental, est-ce que vous me suivez? Il y a dit comme oméga 0 expérimental, ou il y a dit comme F0 expérimental. Donc, je me compare F0 théorique ou F0 expérimental. هذاك نحطهم الكل في التابلو voyez. Donc شنو اخر بعد coefficient d'amortissement expérimental مثلا هنا 0.11.2 وهو 0.35 les valeurs l'écart بعيد على بعض voyez. اش مازال الكونستانت دو طون تhéorique تتذكرها اللي جبناها 2 alpha oméga 0 ولا 2 zeta égale 0 2 zeta fois oméga 0 égale 2 sur 2 طلعتوا هكا ولا ça s'appelle la constante de temps, hein, théorique. Maintenant, on peut vraiment caractériser notre filtre passe-pas d'ordre 2 par tous les paramètres physiques. Maintenant, ça a de sens physique. Hein, je le dis, coefficient d'amortissement, hein, impulsation propre, facteur de qualité, la constante de temps, pour ne pas confondre avec RC. RC يقول تو égale RC. Non, c'est faux. RC qui est de passe-pas d'ordre 1. Vous voyez? Alors, constante de temps expérimentale, facteur de qualité théorique, facteur de qualité expérimentale. Facteur de qualité théorique, يعملها L oméga 0 sur RT. عطيته خاطر أنا des valeurs théoriques. Hein? Ou le facteur de qualité expérimentale, يطلعوا خاطر طلع على les paramètres physiques expérimentaux. Vous voyez? Notamment l'isoleur. Hein?